Hello guys. Ayun. Nandyan si Kasisid guys. Oh. Tingnan natin yung ano niya. Kuha. Meron ba? Tingnan natin guys. Nakikita natin. Ayan. Tiniltilan niya yung ano. Tandok-tandok yan sa amin. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Konti lang. Okay lang yan guys. Kasi hindi doon banda yun nakikita doon sa ano yung malayo yan yung ano anda dyan. Ito guys, hello guys, tanaw po guys, Hello guys. tiltil guys, napa guys, tiltilir guys. Tingnan nyo oh, yung ano nahuli ni Kasisi dyan. Yan yung sa akin lang, konti lang. Oh, okay na, bastante na yan. Makaulam na. Thank you guys.